जय जगन्नाथ वेलकम टू बेहरा टोका ब्लॉग चैनल। आज ब्लॉग आम स्टार्ट करवा राति आज ब्लॉगटा स्टार्ट कली कहीं ड्यूटी सारिक आसी घरे आज आसी जागर जुगुरु जेहेतु अना गाड़ी ओल्ल आसिली राति तो ब्लॉगटा राति स्टार्ट कली देखा कौन हो कौन ना आ मंदिर आड़े जावा आगे घरे बुलाबुली करदे घरे टे फेस फेस हो मंदिर आड़े जावा बुलाबुली करवा आसवा तो से मुझे घर को आज आउ बहुत किसी माने सेपटे खटणी कि एपटे पुणी आस बुलाइपे पलि आसली। चलो देखा मंदिर आड़े जावा कौन सब हो कौन ना देखा बर्तमान जाऊँगी मंदिर ठेकी मंदिर देखा देखते गाँ मझे जामर मंदिर पाक जावा ये बुलाबुली करवा कौन सब हो देखा प्रबल जाम देखा। बर्तमान मुझे जाऊँगी मंदिर ये भितर पहुँची गली तो देखला प्रबल सारा बहुत सारा जाम है एपट आएपटे पछपटे एमती दीप जालुं मंदिर पछपटे बहुत सारा लोक एपटे ये मंदिर आम आर पट को एपटे दीप जालुची सब चारिपट दीप जालुची आमर महादेव उठापी आरती हेले जो भेरा चारिपटे जो बुलती तो स्टार्ट हो गली मैंने बेरा चारिपटे बुलवे तापर महादेव उपरको आम उठो एपट देखो सब कीर्तनिया मैंने जो कीर्तन करने पलि आसिले थी ता सहित बहुत सारा जाम भी हो ये मैंने लोक प्रबल लोक आमर गलत कीर्तनिया सब कीर्तन करने एपट पटे ये महादेव उठापे सेपट पटे गलती पछपटू पछपटे बेड़ा चारिपटे बुलिकी तापर उठो आम आसिल एपटे से चारिपट बुली सारा बाद जा उठो आम महादेव ना एपट को आसिले छुआ हरिका सब आगे ठिया नना आमर ये आणिक आसिले थी देखिए केते सारा लोक केते सारा बहुत सारा लोक ये देखो लोक के देखा बैक कैमेरा केते गोटे पांच जन कौन बुलती बेला चारिपटे केते गोटे बुलिकी उठो उपरको बहुत मजा मस्ती पूरा कीर्तन चलती आमर तो बढ़िया लगुच देखापी केवल मो गाड़ी ओल्लैक आसी खाली जागर देखापी तो गाड़ी ओल्लैक पलि आसी है आमती मजा मस्ती हो बोलिकी तो गाड़ी ओल्लैक पलि आसी जागर देखापी पुणी सका सका ड्यूटी मत जा पड़ो बहुत सारा मजा मस्ती ये पूरा लगुच। पूरा कीर्तन चलते हमारा चारिपटे बुली गले अना मंदिर उपरको अना उठो अना से आमर सीढ़ी टाइप रो हुक हुकर अना उपरको उठे
ଛାତ ଉପରେ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ। ଛାତ ଉପରକୁ ବି ପଳେଇଲି। ଏଠି ଉଠିଲେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ନନା ଆମର ଉଠିଲେ। ଦି ଜଣ ଉଠିବେ ଉପରକୁ। ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଯେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁକା ବି ଜାଗା ହେଉନି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜାମ୍ ହେଉଛି ଲୋକ। ଦେଖିବ ତ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଜାମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ। ଏଠି ଗଲନ୍ତି ଆମ ସେ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଏ ପଳେଇଲେ ସେଇଠି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲେ ଦେଖାଯିବେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ବି ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇଥିରେ। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଆସିଲେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲେ ବାହାରକୁ, ଯେଉଁ ବାଗିଆ ଜାମ୍ ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଏପଟକୁ। ଏଠି ଉଠିଲେ ବି ଉପରକୁ ଗଲନ୍ତି, ମଝି ଯାଏଁ ପଳେଇଲେ ତୁ ପୁରା। ଏମିତି ଦେଖିବ ତ ପୁରା ମଝି ଯାଏଁ ପଳେଇଲେ ତୁ। ଏଠି ପୁରା ମଝି ଯାଏଁ ଉପରକୁ ଗଲନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ମାନେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଚୁଳି, ସେ ଚୁଳି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନନା ଆମର ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଲୋକ ଜାମ୍ ଏପଟେ। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରୁ, ସେପଟ ଆଡ଼ୁ ବି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉପରେ, ପୁରା ତୋଳି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇନା ଦୀପ ଥୋଇବେ ଉପରେ, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଏପଟେ, ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଜାମ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଜାମ୍ ପ୍ରବଳ ଏପଟେ। ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଇନା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜାମ୍ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରବଳ ଜାମ୍, ମାନେ ଗୋଡ଼ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ଏଇନା ଆସି କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ, ଏଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ତ ଖାଲି ଜାଗର ଟିକେ ମାନେ ଦୀପ ତ ଜାଳିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ପୁଣି ମହାଦୀପ ଉଠିଲା, ଦେଖିକି ଆସିଲି। ତ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଘର ତ ଅଛି, କିଛି କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁକା ଆଇଥିଲି ଖାଲି ଜାଗର ପାଇଁକା। ଦିନ ଯାକ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ଆଉ ରାତିରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି। ତ କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫଟାଫଟ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଣ୍ଡ କରିକି
पुणी गोटे नेक्स्ट ब्लॉग्रे ब्यूटीफुल ब्लॉग्रे पुणी गोटे देखा जय जगन्नाथ जय श्रीराम रोचे बाय एमती देखिए तो पूरा आम दांड आड़े आउ देखई दूसरी ना रोड हाँ पूरा जाम कर समस्ते प्रबल लोक एवं जाऊ अंधार तो होती केते सारा लोक सब आउती सब जगह तो ब्लॉग टा मुझे एंड कर दूसरी आ गए ब्यूटीफुल ब्लॉग देखा बाय।